Yan. Ha? Ano mo yung kamay mo dito para makitang magpapakain tayo. Yan, yan. Itagal mo dyan. Tagal mo dyan. Yes, sir. Lagyan mo ng laman ng ano mo. Tapos huwag mong ito. Isipsuran ko yung kamay. Sige, mamaya na lang. Ingat pa. Yan, yan. 1, 2, 3. Okay, okay. Salamat. Yan, okay na. Dami. Tataba, ano? Nabitaw kong camera ka na, kainin kaya isda. Bango ah. Sa atin to, naprito na to. Karpa yan, di ba? Karpa. Dami, oh. Sensei, kore, oishi ka? Oishi desu ka, kore? 美味しいよ。 Nauulam daw, pare? Chisay. Sensei. Tabon chisay. Moto. 美味しいと思うよ。これヒメマス、多分ヒメマスだと思うんだよな。 Sensei, kore mo sashimi ka? 刺身もあるよ。鯉の洗いって有名だよ。鯉のこれ専門の料理屋さんがあると。 Sarap nitong kainan. 鯉の刺身と鯉の煮たの、あれが食べさせるお店が。 Tapong ko pa yung plastic. Yung makakainin plastic. Yan, dito. Sasakay kami dito. Ako magagalit ako. Sasakay kami dito. Tapos